Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. A special immigration tax, the so-called Soros tax, may come into force as early as the end of summer, said Matej Kocic, head of the Fidesz parliamentary group. Now, according to the government's politicians' assessment, as we know at the moment, the new tax raise represents another protection for Hungary in line with earlier measures related to physical and legal barriers against migration. As Matej Kocic said, the state imposes taxes on organizations that assist immigration or receive support for this purpose. He named immigration-promoting media campaigns and networking as activities that facilitate migration. He noted that Soros organizations are known to do such activities and do not intend to abandon this practice in the future. The Hungarian television channel Heti TV wanted to know the government's opinion on a recent newspaper article, according to which the museum House of Fates would be merged with the Holocaust Documentation Center in Pava Street under the control of the director of the House of Terror, Mario Schmidt. Heti TV also wanted to know whether it was true that a beach is going to be open near the House of Fates and the Jewish cemetery in Salgótarján Street. In his reply, the Minister of the Chancellery, Gergely Gulyás, said that it is true that the mandate of the institution's leader and the Board of Trustees is about to end. However, other news are not true. The minister confirmed that the government was still interested in reaching an agreement with Jewish organizations in Hungary regarding the House of Fates. He added that the beach would not be adjacent to the cemetery or the museum. The latest population data give reason to hope, and it is also encouraging that immigration for work purposes has been significantly reduced in Hungary and the number of people returning from abroad has increased, said the leader of the Hungarian KDNP parliamentary group. Péter Harach called the population situation as the #1 national issue, recalling that in the past 40 years, generally more people are dying in a year than are being born. He has ranked the increase in fertility rate to 1.5, the increase in the number of marriages, and the decrease in divorce and abortion among positive results of the recent years. However, it will take a long time to turn the negative phenomena of the recent decades into something positive. Now, the number of victims of forest fires in Greece has risen to 80. More bodies have been found in the town of Mati on the beach, which means that at least 60 people died due to the forest fires that have erupted on Monday in Greece. Several people tried to escape in the direction of the sea, but were caught by the fire. More than 150 people were injured. A state of emergency was proclaimed throughout Attica. More than 600 firefighters with 300 vehicles are involved in the fight against the flames. Now, Greek Prime Minister Alexis Tsipras has announced a 3-day national mourning period. More than 700 people have been rescued by the Coast Guard, but dozens of families are still waiting for help. Many people attempted to swim or flee from the fire in small fishing boats, reported Euronews. In settlements where the fire has not yet closed the roads, the population is evacuated by buses. John Major says that the British government cannot reach an agreement with the EU on Brexit conditions that could replace the benefits of the EU membership. The former British Conservative Prime Minister declared that whatever agreement London reaches with the European Commission, it won't be as beneficial for the United Kingdom as the relations the UK is currently maintaining as a member of the EU. With a direct reference to the repeatedly stated view of the government that no agreement is better than a bad agreement with the EU, Major said that an exit without an agreement would be the worst possible scenario. The United States Secretary of State Mike Pompeo compared the Iranian leadership to mafia in Los Angeles in a speech given to representatives of the Iranian American community. Pompeo stated, "The richness and corruption of some Iranian leaders show that Iran is governed by something similar to a mafia rather than a government." He called the Iranian President Hassan Rouhani and the Foreign Minister Mohammad Javad Zarif polished front men for the Ayatollah's international con artistry. Pompeo said that the Iranians themselves have to decide where their country is headed, and Washington will support the Iranian people's long-ignored opinion. He announced that the United States government will launch a 24-hour information channel in Farsi, broadcasting radio, television, digital, and community content. The goal, according to the foreign minister, is to reach the Iranians in Iran and around the world. Israel has shot down a Syrian fighter aircraft over the Golan Heights. According to a spokesman of the Israeli army, the Sukhoi aircraft flew 2 kilometers deep into Israel's territory.
It was followed by the Israeli Air Force and shot down with 2 Patriot missiles. The fighter jet fell in the valley of the river Yarmouk in Syria. The decision to shoot the Syrian fighter aircraft was taken 1 minute and 20 seconds after it flew 800 meters deep into Israeli territory, but when the Patriot missiles intercepted it, it was flying again over Syria. The 2 pilots managed to catapult and land in Syrian area. The air defense units of the Israeli army have seen an increase in the operations in Syria since Tuesday and have been prepared for all eventualities to defend the ceasefire agreed between Syria and Israel in 1974. Snipers in Gaza shot and killed an Israeli soldier at the border of the Gaza Strip on Friday. Aviv Levi, 20 years old, was a member of the Givati Brigade. He was near the Kisufim kibbutz when he was shot at around 5:30 on Friday. The attack took place during a weekly demonstration near the border. The soldier died on the spot. Levi was the first Israeli soldier killed on the Gaza front since the 2014 military operation. In response, the Israeli Air Force launched massive retaliatory attacks in the Gaza Strip on Friday evening, killing 4 people, 3 of which belonged to the military wing of Hamas. The army attacked a total of 60 terrorist targets, destroying 3 Hamas battalion headquarters. During the retaliatory attacks, the air defense sirens went off at Israeli settlements near the border. The sirens were activated by 3 rocket launchers that were launched from the Gaza Strip towards Israel, 2 of which were shot down by the Iron Dome. The 3rd landed in open ground. And finally, for the weather, on Saturday it will be generally cloudy with some rain showers and thunderstorms. Even hailstorms might occur. Thunderstorms can be accompanied by strong stormy winds. The temperatures will be around 28 to 33 degrees in the afternoon. On Sunday, we can expect more rain showers in contrast to Monday, where there will be more sunny intervals. The northeastern winds will be vigorous and strong. Maximum temperatures are expected to be between 27 and 32 degrees on Sunday and between 29 and 34 degrees on Monday. For further news, please visit our websites at hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Eine spezielle Einwanderungssteuer, die sogenannte Soros-Steuer, könnte bereits am Ende des Sommers in Kraft treten, sagte Mate Kocic, Vorsitzender der Fidesz-Fraktion im ungarischen Parlament. Laut der Einschätzung des Regierungspolitikers stellt der neue Steuersatz einen weiteren Schutz für Ungarn dar, der mit früheren Maßnahmen im Zusammenhang mit physischen und rechtlichen Barrieren gegen Migration in Einklang steht. Wie Mate Kocic sagte, erhebt der Staat Steuern auf Organisationen, die die Einwanderung unterstützen oder Unterstützung für diesen Zweck erhalten. Er nannte einwanderungsfördernde Medienkampagnen und Networking als Aktivitäten, die Migration erleichtern. Er stellte fest, dass Sorosche Organisationen dafür bekannt sind, solche Aktivitäten durchzuführen und nicht beabsichtigen, diese Praxis aufzugeben. Der ungarische Fernsehsender HETI-TV wollte die Meinung der Regierung zu einem vor kurzem veröffentlichten Zeitungsartikel erfahren, wonach das Haus des Schicksals mit dem Dokumentationszentrum für Holocaust in der Pava-Uza unter der Kontrolle von Maria Schmidt, der Direktorin des Museums Haus des Terrors, vereint werden sollte. Auch wollte HETI-TV wissen, ob es stimmt, dass in der Nähe des Haus des Schicksals und des jüdischen Friedhofs in der Scholgutarian-Uza ein Strand eröffnet wird. In seiner Antwort sagte der Kanzleramtminister Gergely Gulyás, es sei wahr, dass das Mandat des Leiters der Institution und des Vertrauensausschusses endet. Die anderen Nachrichten sind jedoch falsch. Der Minister bestätigte, dass die Regierung immer noch daran interessiert sei, mit jüdischen Organisationen in Ungarn eine Einigung über das Haus des Schicksals zu erzielen. Er fügte hinzu, dass der Strand nicht an den Friedhof und das Museum grenzen wird. Die jüngsten Bevölkerungsdaten geben Anlass zur Hoffnung und es ist auch ermutigend, dass die Auswanderung zu Arbeitszwecken in Ungarn deutlich zurückgegangen ist und die Zahl der aus dem Ausland zurückgekehrten Personen gestiegen ist, sagte der Vorsitzende der ungarischen Parlamentgruppe KDNP. Peter Horroch bezeichnete die Bevölkerungssituation als nationales Thema Nummer 1 und erinnerte daran, dass seit etwa 40 Jahren in der Regel mehr Menschen in einem Jahr sterben als geboren werden.
Er hat den Anstieg der Geburtenrate auf 1,5, den Anstieg der Ehen und den Rückgang der Scheidungen und Schwangerschaftsabbrüche zu den positiven Ergebnissen der letzten Jahre gezählt. Es werde jedoch lange dauern, die negativen Erscheinungen der letzten Jahrzehnte in etwas Positives zu verwandeln, fügte er hinzu. Die Zahl der Opfer der Waldbrände in Griechenland ist auf 80 angestiegen. Weitere Leichen wurden in der Stadt Mati am Strand gefunden, was bedeutet, dass mindestens 60 Menschen durch die seit Montag in Griechenland ausgebrochenen Waldbrände ums Leben kamen. Mehrere Menschen versuchten in Richtung Meer zu entkommen, werden aber vom Feuer überholt. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt. In ganz Attika wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Mehr als 600 Feuerwehrleute mit 300 Fahrzeugen sind am Kampf gegen die Flammen beteiligt. Der griechische Premierminister Alexis Tsipras hat eine 3-tägige nationale Trauerperiode angekündigt. Mehr als 700 Menschen wurden von der Küstenwache gerettet, aber Dutzende Familien warten immer noch auf Hilfe. Viele Menschen versuchten in kleinen Fischerbooten oder schwimmend vor dem Feuer zu entfliehen, berichtete Július. In Siedlungen, in denen die Straßen wegen des Feuers noch nicht abgeschlossen sind, wird die Bevölkerung mit Bussen evakuiert. John Major sagt, dass die britische Regierung keine Einigung mit der Europäischen Union über die Brexit-Bedingungen erzielen könnte, die die Vorteile der EU-Mitgliedschaft ersetzen können. Der ehemalige britische konservative Premierminister erklärte, dass jedes Abkommen, das London mit der Europäischen Kommission erzielt, für das Vereinigte Königreich weniger vorteilhaft wird als die Beziehungen, die das Vereinigte Königreich derzeit als Mitglied der Europäischen Union unterhält. Mit einem direkten Hinweis auf die wiederholt geäußerte Ansicht der Regierung, dass keine Einigung besser ist als eine schlechte Einigung mit der EU, sagte Major, ein Ausstieg ohne Einigung wäre das schlimmste Szenario. US-Außenminister Mike Pompeo verglich die iranische Führung in seiner Rede in Los Angeles vor Vertretern der iranisch-amerikanischen Gemeinde mit der Mafia. Pompeo erklärte, der Reichtum und die Korruption einiger iranischer Leiter zeigen, dass der Iran eher von einer Mafia als von einer Regierung regiert wird. Er nannte den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani und den Außenminister Mohammad Javad Zarif polierte Frontmänner der internationalen Trickbetrüger der Ayatollahs. Pompeo sagte, dass die Iraner selbst entscheiden müssen, welche Richtung ihr Land nehmen sollte, und Washington werde die lang ignorierte Meinung des iranischen Volkes unterstützen. Er kündigte an, dass die US-Regierung einen 24-stündigen Informationskanal in Farsi starten wird, der Radio, Fernseh-, Digital- und Community-Inhalte sendet. Das Ziel, so der Außenminister, besteht darin, die Iraner im Iran und auf der ganzen Welt zu erreichen. Israel hat ein syrisches Kampfflugzeug über die Golanhöhen abgeschossen. Laut einem Sprecher der israelischen Armee flog das Suchoi-Flugzeug 2 Kilometer tief in Israels Territorium. Es wurde von der israelischen Luftwaffe gefolgt und mit 2 amerikanischen Patriot-Raketen abgeschossen. Der Kampfjet ist ins Tal des Flusses Yarmouk in Syrien gefallen. Die Entscheidung, das syrische Kampfflugzeug abzuschießen, wurde 1 Minute und 20 Sekunden danach getroffen, dass das Flugzeug 800 Meter tief in israelisches Territorium eingedrungen ist. Aber als die Patriot-Rakete es erreichte, flog es wieder über Syrien. Die beiden Piloten schafften es, im syrischen Gebiet zu katapultieren und zu landen. Die Luftverteidigungseinheiten der israelischen Armee haben seit Dienstag eine Zunahme der Luftoperationen in Syrien gemeldet und sind auf alle Eventualitäten vorbereitet, um die Waffenstillstandslinien zu verteidigen, die 1974 zwischen Israel und Syrien vereinbart wurden. Scharfschützen in Gaza haben am Freitag einen israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen erschossen. Aviv Levi, der 20 Jahre alt ist, war ein Mitglied der Givati-Brigade. Er war in der Nähe des Kisufim-Kibbutz, als er gegen 17:30 Uhr am Freitag erschossen wurde. Der Angriff fand während einer der wöchentlichen Demonstrationen nahe der Grenze statt. Der Soldat starb auf der Stelle. Levi war der erste israelische Soldat, der seit der Militäroperation 2014 an der Gazafront getötet wurde. Als Antwort darauf startete die israelische Luftwaffe am Freitagabend massive Vergeltungsschläge im Gazastreifen und tötete 4 Menschen, von denen 3 zum militärischen Flügel der Hamas gehörten. Die Armee griff insgesamt 60 Terrorziele an und zerstörte 3 Bataillonhauptquartiere der Hamas. Während der Vergeltungsschläge gingen die Luftverteidigungssirenen in den israelischen Siedlungen nahe der Grenze los. Die Sirenen wurden von 3 Raketenwerfern aktiviert, die aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgeschossen wurden, von denen 2 von Iron Dome abgeschossen wurden. Die 3. landete auf offenem Gelände.
Und nun zum Wetter. Am Samstag wird das Wetter allgemein bewölkt, mit einigen Regenschauern und Gewittern. Sogar Hagelstürme können erwartet werden. Die Gewitter könnten von starkem stürmischen Wind begleitet werden. Die Temperatur wird am Nachmittag zwischen 28 und 33 Grad liegen. Am Sonntag erwarten wir mehr Regenschauer als am Montag, wenn es überwiegend sonnig wird. Der Nord-Nordostwind wird stark zunehmen. Die Höchsttemperatur wird am Sonntag zwischen 27 und 32 und am Montag zwischen 29 und 34 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur HETI-TV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. Les dispositions relatives à la taxe spéciale de migration, appelée taxe Soros, pourront entrer en vigueur à la fin de l'été, a déclaré le chef du groupe au Parlement du Fidesz, Matej Kocsis. Le responsable politique appartenant au parti au pouvoir estime que cette nouvelle taxe, qui s'inscrit dans le cadre des mesures liées à la fermeture physique et juridique de frontières, représente une nouvelle protection pour la Hongrie. En effet, l'État taxe les organismes qui aident l'immigration ou qui acceptent des subventions accordées à cette fin, a-t-il expliqué. Le chef de groupe a classé parmi les activités facilitant l'immigration les campagnes des médias et la constitution de réseaux qui visent à promouvoir la migration. Il est bien connu que les organismes Soros exercent de telles activités et qu'ils ne souhaitent pas les abandonner, a-t-il précisé. HETI-TV aurait souhaité connaître la position du gouvernement concernant un article paru récemment selon lequel Sorsokháza, ou la Maison des Destins, sera fusionnée avec le mémorial et centre de documentation de l'Holocauste sous la direction de Maria Schmidt, directrice actuelle de la Maison de la Terreur. HETI-TV aura également voulu savoir si l'information selon laquelle un complexe aquatique ouvrirait à proximité de la Maison des Destins et du cimetière juif de la rue Charles-Gotorian était exacte. Le ministre de la Chancellerie, Gergely Gulyás, a répondu que ces informations n'étaient que partiellement vraies. Le mandat du responsable et de la curatelle de l'institution prend effectivement fin, mais les autres informations ne sont pas vraies. Le ministre a confirmé que l'intérêt du gouvernement restait toujours de trouver un accord avec les communautés juives hongroises sur la question de la Maison des Destins. Le ministre de la Chancellerie a affirmé qu'il n'y aurait pas de complexe aquatique à proximité du cimetière et du musée. Les données démographiques les plus récentes permettent de nourrir certains espoirs et le fait qu'en Hongrie, l'immigration économique diminue considérablement et que le nombre de personnes qui se réinstallent en Hongrie augmente est également rassurant, a dit le chef du groupe de KDNP. Peter Haag a qualifié la situation démographique de plus grand défi de la nation et il a rappelé que le processus caractérisé par le nombre supérieur de décès en une des naissances avait commencé il y a 40 ans. Parmi les résultats positifs des dernières années, il a mentionné l'augmentation de l'indice synthétique de fécondité à 1,5, marquant la volonté de la population d'avoir des enfants, l'augmentation du nombre de mariages, ainsi que la diminution du nombre de divorces et d'interruptions de grossesse. De nombreuses années devront encore écouler pour que les phénomènes négatifs des décennies antérieures soient transformés en tendances positives, a-t-il ajouté. Donc en Grèce, le nombre de victimes des incendies de forêt a dépassé les 80 personnes. De nouveaux corps ont été découverts dans la ville balnéaire de Mati. Ainsi, les incendies de forêt qui ravagent la Grèce depuis lundi ont-ils fait au moins 60 mortes. Plusieurs personnes ont essayé d'atteindre la mer, mais elles ont été piégées par les flammes. Pour l'instant, plus de 150 blessés ont été signalés. L'état d'urgence a été instauré sur l'ensemble du territoire de l'Attique. Plus de 600 pompiers participent à la lutte contre les flammes avec 300 véhicules. Un deuil national de 3 jours a été annoncé par le Premier ministre grec Alexis Tsipras. Plus de 700 personnes ont été évacuées par les gardes-côtes, mais plusieurs dizaines de familles attendent encore leur tour. Nombreux sont ceux qui essayent de fuir les flammes en nageant ou à bord de petits bateaux de pêche, a informé Euronews. Dans les communes où les routes ne sont pas encore bloquées par le feu, la population est évacuée à l'aide d'autobus.
Selon John Major, le gouvernement britannique ne peut pas conclure un accord avec l'Union européenne sur les conditions du Brexit qui, pour le Royaume-Uni, remplacerait les avantages d'appartenir à l'UE. Peu importe l'accord négocié par Londres avec la Commission européenne, il sera forcément moins bien que l'ensemble des relations actuelles que le Royaume-Uni maintienne avec l'Union européenne en tant que membre, a déclaré l'ex-premier ministre du Parti conservateur britannique. M. Major a fait clairement référence à la position évoquée à plusieurs reprises du gouvernement selon laquelle, au lieu de conclure un mauvais accord, il vaut mieux ne pas avoir d'accord du tout avec l'UE et il a affirmé que le Brexit sans accord était le pire des scénarios. Dans son discours prononcé devant la diaspora iranienne, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a comparé les dirigeants politiques de l'Iran à une mafia. La richesse et la corruption de certains dirigeants iraniens montraient que l'Iran était dirigé par quelque chose qui ressemble plus à une mafia qu'à un gouvernement, a estimé M. Pompeo. Le président iranien Hassan Rouhani et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif sont les hommes de paix et de l'escroquerie internationale menée par l'ayatollah, a dit le secrétaire d'État américain. Il appartient au peuple iranien de définir la direction du pays, a-t-il ajouté, précisant que Washington appuiera la voix longtemps ignorée du peuple iranien. Il a annoncé le lancement par le gouvernement américain d'une chaîne multimédia comprenant la télévision, la radio, le numérique et les réseaux sociaux 24 heures sur 24 en langue farsi. L'objectif, selon les propos du secrétaire d'État, est d'attendre les Iraniens en Iran et à travers le monde. Israël a abattu un avion de chasse au-dessus du plateau du Golan. Selon le communiqué du porte-parole de l'armée israélienne, l'avion de chasse de type Sukhoi a pénétré dans l'espace aérien israélien sur une distance de 2 km. L'avion a été poursuivi pour les forces aériennes avant d'être touché par des missiles patriotes américains. L'avion de chasse s'est écrasé sur le territoire de la Syrie, dans le vallée de la rivière Yarmouk. La décision d'abattre l'avion à chasser a été prise en 1 minute et 20 secondes après que celui avait parcouru 800 mètres au-dessus du territoire israélien. Au moment où il a été touché par le missile Patriot, il volait à nouveau au-dessus de la Syrie. Les 2 pilotes ont réussi à s'éjecter à temps et ils ont atterri en Syrie. Depuis mardi matin, les unités des forces aériennes de l'armée israélienne ont détecté une intensification des opérations militaires aériennes en Syrie et ils se sont préparés à toute éventualité afin de protéger les lignes de démarcation validées en 1974 entre Israël et la Syrie. Donc, vendredi, les tireurs d'élite de Gaza ont tué un soldat israélien à la frontière de Gaza. Aviv Levi, 20 ans, membre de la brigade de Givati, a été tué par un tir à proximité du kibbutz Kisufim vendredi après-midi vers 17h30. L'attaque a eu lieu au cours des manifestations hebdomadaires organisées près de la frontière. Le soldat est mort sur place. Le soldat Levi est le premier soldat israélien tué sur le front de Gaza depuis l'opération militaire de 2014. Vendredi soir, en réponse au décès du soldat, les forces aériennes israéliennes ont lancé des frappes de représailles de grande envergure dans la bande de Gaza qui ont tué 4 gazouis, dont 3 appartenaient à l'aile militaire du Hamas. L'armée a attaqué au total 66 terroristes et a éliminé 3 centres de bataillon de Hamas. Pendant les attaques de répression, les sirènes de rad aérien ont retenti dans les communes situées près de la frontière israélienne. Les sirènes ont été activées par 3 missiles tirés depuis Gaza vers Israël. 2 ont été interceptés par le dôme de fer. Le 3e missile s'est écrasé dans la zone non protégée. Et finalement, le météo, samedi, des cumulus perturberont le temps ensoleillé dans plusieurs régions. Des ondes, des averses, voire des orages et des chutes de grêle pourront également se produire. Les orages seront accompagnés de fortes rafales de vent. L'après-midi, les thermomètres afficheront entre 28 et 33 degrés. Dimanche, les périodes ensoleillées seront encore interrompues par des averses et des orages qui se raréfieront lundi. Le vent du nord et du nord-est sera vif. Dimanche et lundi, les thermomètres monteront jusqu'à 29 et 34 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à haditv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les titres en chinois. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登。以下是本周中文要闻。
精灵盟议会党团领袖马蒂过去表示，最早可能会在项目开始征收一种特殊移民税，即所谓索罗斯税。据这位政治家评估，新税率是对匈牙利的另一种保护。这与之前为应对移民问题时遇到的游行和法律障碍而采取的有关措施一致。科奇斯马特表示，匈牙利将对帮助移民的组织或因帮助移民而获得支持的组织征税。他将移民促进媒体宣传和交流成为促进移民的活动。他指出，众所周知的索罗斯组织从事此类活动，而且也并不打算放弃这种做法。匈牙利 HTTV 电视台希望了解政府对最近一篇报纸文章的看法。根据该文章，命运之物博物馆将与巴瓦大街的大屠杀文献中心合并，或者说恐怖之物博物馆馆长 Mario Schmidt 控制。HTTV 电视台还想知道，将在命运之物和绍尔古德良大街的犹太公墓附近开放一个海滩的说法是否属实。政府部长埃尔盖古亚在答复中表示，上述机构的领导人和管理委员会的授权决议终止，但其他传闻并不属实。这位部长证实，政府仍有兴趣与匈牙利犹太组织就命运之物事宜达成一协议。他还表示，海滩不会与墓地和博物馆毗连。匈牙利基督教民主人民党议会党团领袖表示，最新人口数据有理由寄人以希望。同样令人鼓舞的是，因工作目的移居国外的匈牙利人数量大幅减少，而回国的匈牙利人数也有所增加。贝特哈尔讲人口形势是国家面临的多个问题。他会说，自40年前以来，匈牙利每年的死亡人口一直超过出生人口。他指出，近年来的积极成果包括生育率增加到1.5，结婚人数有所增加，离婚和堕胎人数均有所减少。不过，他还指出，将近几十年的负面形势扭转为正面还需要很长时间。然后呢，希腊森林火灾遇难者人数已增加到80人。马蒂海滩上发现了更多遗体，这意味着自9月发生的希腊森林大火已至少造成60人死亡。有人试图向海边逃跑，但却被火困住，超过150人受伤。整个阿提卡地区都宣布进入紧急状态，超过600名消防员和300辆消防车参与灭火。希腊总理基布莱斯宣布，全国开始为死难者哀悼3日。海岸警卫队救出了几百多人，但仍有数十个家庭在等待救援。据欧洲新闻台报道，许多人试图游泳或搭乘小渔船逃离火场。在火灾尚未到达道路封闭的居民区，人们乘坐巴士疏散。英国前保守党首相约翰梅杰表示，英国政府就英国脱欧条件与欧盟达成的协议无法取代作为欧盟成员国给英国带来的利益。梅杰宣称，无论伦敦与欧盟委员会达成怎样的协议，英国与欧盟的关系都不会有目前英国有利。他直接引述政府一再提出的观点，基于与欧盟达成一个糟糕的协议，还不如没有协议。梅杰对此表示，无协议脱将是最糟糕的情况。在向伊朗以美国人税局代表发表的讲话中，美国国务卿麦克·蓬佩将伊朗领导人与洛杉矶的黑手党相提并论。蓬佩指出，某些伊朗领导人的富有和腐败表明，伊朗正处于类似黑手党而不是政府的统治下。他将伊朗总统哈桑·鲁哈尼和外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫称为阿亚托拉国际骗子的完美代言人。蓬佩表示，伊朗人必须自己决定他们的国家要迈向何方。华盛顿将支持伊朗人民长期以来被忽视的意见。他宣布，美国政府将推出一个24小时播新语信息频道，播放广播、电视、数字和视觉内容。
他表示，这一举措的目的是覆盖身在伊朗和世界各地的伊朗人。以色列在戈兰高地上空击落一架叙利亚战斗机。以色列军队一名发言人表示，这架输火机战斗机在以色列境内飞行了2公里。以色列空军跟踪这架战机，并用2枚美国爱国者导弹将其击中。战机坠落在叙利亚的伊尔木克河谷。击落叙利亚战机的决定是在其深入以色列领空800米后1分20秒做出的。但爱国者导弹到达时，它又飞回叙利亚领空。2名飞行员设法拦住战机，并在叙利亚着陆。以色列防空部队发现，自周二以来，叙利亚的空中行动有所增加。以色列部队已做好一切准备，保卫1974年以色列和叙利亚之间达成的停火线。周五，加沙狙击手在加沙地带边境开枪打死一名以色列士兵。20岁的 Aviv Levi 是 Givati 步兵旅成员。周五，5点30分左右，他在基苏菲基地农场附近被枪杀。袭击发生在边境附近的美洲猎队训练中，这名士兵当场死亡。列为是自2014年军事行动以来在加沙前线遇害的首名以色列士兵。作为回应，以色列空军周五晚上在加沙地带发动的规模报复性袭击，造成4人死亡，其中3人属于哈马斯军事派别。以色列军队共袭击了60个恐怖主义目标，摧毁了3个哈马斯军队总部。在报复性袭击中，边境附近的以色列定居点响起防空警报。从加沙地带向以色列发射的3枚火箭引发警报，其中2枚被铁穹防空系统击落，剩下1枚落在空地上。那周六大地多云呢，有阵雨和雷雨，甚至可能有冰雹可能会有雷阵雨，伴有猛烈暴风。下午气温有28到33度。预计周日阵雨区域频密，周一大部晴天，东北方向活跃有力。预计最高气温周日27到32度，周一29到34度。非常感谢更多的新闻，请关注我们的网站 hettytv.com 还是 brightpress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. מס מיוחד המכונה מס סורוס עשוי להיכנס לתוקף כבר בסוף הקיץ, אמר מעטה קוצ'יש, ראש מפלגת פידס. על פי הערכת הפוליטיקאי, שיעור המס החדש מהווה הגנה נוספת להונגריה, בהתאם לצעדים קודמים הקשורים למחסומים פיזיים ומשפטיים נגד ההגירה. כפי שאמר מעטה קוצ'יש, המדינה מטילה מיסים על ארגונים המסייעים להגירה או שמקבלים תמיכה למטרה זו. הוא כינה קמפיינים לקידום ההגירה בתקשורת וברשתות כפעילויות המקלות על הגירה. הוא ציין כי ארגוני סורוס ידועים בפעילויות כאלה ואין בכוונתם לנטוש את הנוהג הזה. ערוץ הטלוויזיה ההונגרי הטי TV ביקש את דעת הממשלה על כתבה בעיתון שהתפרסמה לאחרונה, לפי המוזיאון בית הגורלות התאחד עם המרכז לתיעוד השואה ברחוב פאבה תחת שליטתה של מנהלת בית הטרור מריה שמיט. הטי TV גם רצה לדעת אם זה נכון כי חוף עומד להיפתח ליד בית הגורלות ובית הקברות היהודי ברחוב שולגוטוליאן. בתשובתו אמר שר הקנצלריה גאל גייגויאש כי נכון כי המנדט של מנהל המוסד וחבר הנאמנים מסתיים. עם זאת החדשות האחרות אינן נכונות. השר אישר כי הממשלה עדיין מעוניינת להגיע להסכם עם ארגונים יהודיים בהונגריה בנוגע לבית הגורלות. הוא הוסיף כי לא יהיה חוף סמוך לבית הקברות ולמוזיאון. נתוני האוכלוסייה האחרונים מעניקים סיבה לתקווה ומעודד כי גם ההגירה לצורכי עבודה צומצמה משמעותית בהונגריה ומספר האנשים שחזרו מחו"ל גדל, אמר מנהיג מפלגת KDNP בפרלמנט ההונגרי. פיטר הלך קרא למצב האוכלוסייה הנושא הלאומי מספר 1, הוא נזכר כי ב-40 השנים האחרונות בדרך כלל יותר אנשים מתו מאשר נולדו.
הוא העריך את העלייה בשיעור הפריון ל1.5, את הגידול במספר הנישואין ואת הירידה בגירושים והפלות בין התוצאות החיוביות של השנים האחרונות. עם זאת, ייקח הרבה זמן להפוך את התופעות השליליות של העשורים האחרונים למשהו חיובי, הוא הוסיף. מספר הקורבנות של שרפות היערות ביוון עלה ל-60, גופות נוספות נמצאו בירמתי על החוף, כלומר לפחות 60 אנשים מתו בגלל שרפות היער שפרצו מאז יום שני ביוון. כמה אנשים ניסו להימלט לכיוון הים, אך נתפסו על ידי האש. למעלה מ-150 בני אדם נפצעו, מצב חירום הוכרז בכל רחבי אזור עתיקה. יותר מ-600 כבאים עם 300 כלי רכב מעורבים במאבק נגד הלהבות. ראש ממשלת יוון, אלכסיס סיפרס, הכריז על תקופת אבל כלל ארצית. יותר מ-700 בני אדם חולצו על ידי משמר החופים, אך עשרות משפחות עדיין ממתינות לעזרה. אנשים רבים ניסו לשחות או לברוח מהאש בסירות דיג קטנות, דיווח יורוניוז. ביישובים בהם טרם חסמה האש את הכבישים, האוכלוסייה מפונה באוטובוסים. ג'ון מייג'ור אומר כי ממשלת בריטניה לא יכולה להגיע להסכם עם האיחוד האירופי על תנאי ברקזיט, שיכול להחליף את היתרונות של החברות באיחוד האירופי. ראש ממשלת בריטניה הקונסרבטיבי לשעבר הצהיר כי כל הסכם שלונדון תגיע אליו עם הנציבות האירופית לא יהיה מועיל עבור בריטניה כמו שהיחסים שמתקיימים כהיום כאשר בריטניה חברה באיחוד. בהתייחסות ישירה לתפיסה המוצהרת של הממשלה כי חוסר הסכם יותר טוב מאשר הסכם גרוע עם האיחוד, אמר מייג'ור שיציאה ללא הסכם הוא התרחיש הגרוע ביותר. מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו השווה את ההנהגה האיראנית למאפיה בלוס אנג'לס בנאום שנשא בפני נציגה הקהילה האיראנית. פומפאו הצהיר שהעושר והשחיתות של כמה ממנהיגי איראן מראים שאיראן נשלטת על ידי משהו הדומה למאפיה. הוא כינה את נשיא איראן חסן רוחני ושר החוץ מוחמד ג'וואד זריף אנשי צבא מלוטשים שמשרתים את האייתולות שהם רמאים ברמה בינלאומית. פומפאו אמר שהאיראנים עצמם צריכים להחליט לאן המדינה שלהם הולכת, ווושינגטון תתמוך בדעת העם האיראני. הוא הודיע כי ממשלת ארצות הברית תשיק ערוץ מידע בין 24 שעות בפרסית, שתשדר רדיו, טלוויזיה, תוכן דיגיטלי וקהילתי. המטרה לדברי שר החוץ להגיע לאיראנים באיראן וברחבי העולם. מדינת ישראל ירתה מטוס קרב סורי מעל רמת הגולן. לדברי דובר צה"ל, מטוס סורי מסוג סוחוי טס 2 קילומטרים לעומק שטח ישראל. חיל האוויר הישראלי ירה 2 טילי פטריוט. מטוס הקרב נפל בעמק נהר הירמוך בסוריה. ההחלטה לירות במטוס הסורי נלקחה דקה ו20 שניות לאחר שהמטוס נכנס 800 מטרים לעומק שטח ישראל, אך כאשר טיל הפטריוט הגיע אליו, הוא שוב טס מעל סוריה. שני הטייסים הצליחו להפעיל את כיסאות המפלט ולנחות בסוריה. ביחידות ההגנה של צה"ל נרשמה עלייה בהיקף הפעילות האווירית בסוריה מאז יום שלישי. הם היו מוכנים לכל דבר כדי להגן על קווי הפסקת האש שהוסכמו בין ישראל לסוריה ב-1974. צלפים בעזה ירו והרגו חייל ישראל בגבול הרצועה ביום שישי. אביב לוי, בן 20, היה חבר בחטיבת גבעתי. הוא היה ליד קיבוץ כיסופים כאשר נורה בסביבות השעה 5:30 ביום שישי. הפיגוע אירע במהלך ההפגנות השבועיות הסמוכות לגבול. החייל מת במקום. לוי היה החייל הישראלי הראשון שנהרג בחזית עזה מאז המבצע הצבאי ב-2014. בתגובה ביצע צה"ל תקיפות תגמול מסיביות ברצועת עזה ביום שישי בערב, עם 4 מתים, 3 מהם שייכים לזרוע הצבאית של חמאס. הצבא תקף 60 יעדים טרוריסטים והרס 3 מפקדות של החמאס במהלך ההתקפה. צפרו את צופרי ההגנה האווירית לעבר היישובים הישראלים הסמוכים לגבול. הסירנות הופעלו על ידי משגרי 3 רקטות ששוגרו מרצועת עזה לעבר ישראל. 2 מהם יורטו על ידי כיפת ברזל. השלישי נחת על קרקע פתוחה. ולמזג האוויר ביום שבת, מזג האוויר יהיה מעונן בדרך כלל עם מעט גשם וסופות רעמים, אפילו ברד עלול להתרחש עם רוח חזקה. הטמפרטורות חזויות להיות בין 28 ל-33 מעלות אחר הצהריים. ביום ראשון אנחנו יכולים לצפות לעוד גשם לעומת יום שני, כאשר יהיו יותר פרקי שמש. הרוח הצפונית צפון מזרחית תהיה חזקה, הטמפרטורות המרביות תהיינה בסביבות 27 עד 32 מעלות ביום ראשון, ובין 29 ל-34 מעלות ביום שני. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hdtv.com או בברואיירפרס.com. תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.